Utang, oh. Ang ganda ng dress. BKK dress po. Ito, may kasya to, small to XL frame. Ma'am Eliza. Available colors po. Darlene Choco. May 350 lang. Darlene Black. Premium Linen. Darlene Cream. Darlene Brown. Yung nasa manikin po, Darlene Pink. Ayan. May ninami. 350. May ibang cohorts po na palda short. Hanap tayo. Palda short. Sige, Mi. Ito. Hanap tayo. Jamila. Oo, ayan. May isang kulay pa pala. O, eto, si Jamila Mi, cohorts skirt. Yung skirt niya, Mi, denim talaga siya. Premium denim. Waistline nito, Mi, 36 waistline and 40 bust. Ayan, pa Hermes po. Yung kanyang top, Mi, naka-rhinestone po yan. 40 to 42 bust, original BKK, naka-sale na po. 550 pesos, 540 po, wholesale. Mine Jamila Purple. Isa lang to, Mi. Mine Jamila Purple. Kunin mo na. Purple. Oh, ayan. Next tayo, Mi. Ayan, naka-sale din. Ang ganda. Yung ganda nito. Ayan siya, naka-sale tayo, Mi, ha. Parang bumili ka lang ng top dito. Kaya nga, Pero ganda ito, mo. cohorts short na. Perfect ngayon, Mi. Summer. Ayan. Pwedeng-pwede sa inyo to. Pa-comfy-comfy kayo dito. Ayun, dito niya, Mi, is naka-fur po yan. Ang ganda. And meron siyang lining dito and dito sa kanyang sleeves. Pwede to, Mi, 40 bust. Hanggang 42 bust, Mi, pwedeng-pwede ang kanyang top. And yung waist dito, Mi, fully garterized with drawstring na yan. Hanggang 36 waist, Mi. Kasyang-kasya. May packet dito both sides. 40 to 42 bust and 36 waist, Mi. For only 450 pesos lang, Mi. Ayan, terno na. 450, 440 wholesale. Suot ko, Mi, is Ganda mine. Tina blush sa aking suot. Other color. Sige po, ulitin ko si Hope tsaka manikin number 4, Mi. Ayan, Mi, 450 lang to, ha? Sige, Mi, susutin mo. 440 wholesale. Ayan, meron tayo Tina Navy, Ang mura ni Tina, Mi. Tina Black, and Tina Creamy. Ang ganda. Kunin nyo to. 450 pesos, 440 wholesale. Sold out. Oh, Tina Thank you, Blush, Mi. suot ko, sold out. Mi, tatlong kulay na lang. Kunin nyo na. Sige po. 450, 440 wholesale. Yes. Ayan, Kunin Tina nyo na Navy, yan. Tina Black, and Tina Creamy. Kunin nyo. Ang ganda nito. Sige, may susuot ni Boss Model mamaya Sino? si Cindy White po. May hindi po siya, manipis. Kasi pag sinabi nating premium linen po, kahit white pa po yan, hindi yan manipis. Pero sige, isusuot po ni Boss Model. Opo. Black, adwa po. Jamila Purple. Ayan po, Ma'am Tera. Kunin mo na po ito, Mi, kasi ito na lang po ang natitira kay Jamila. Naka-sale to, Mi, 780 to 550 na lang. 540 po wholesale. At saka tingnan mo naman, Mi, yung cut ng kanyang skirt, super ganda. Ayan. Premium denim to, Mi. Hindi lang siya basta denim, pwede mo pa po pang mix and match to. Ma'am Tera. Sige po, manikin number 4, ipe-flex ko, Mi. Ayan, eto siya. Yours na ba yun, Ma'am Tera? Jamila Park. Ma'am Cristel, Ma'am Myra, Ma'am Jenny. Eto, pa-flex ko, manikin number 4. Kunin mo na yon, Ma'am Tera. O, eto po, yung manikin number 4 natin, may premium linen, 40 bust, 34 waistline, peplum top. Yung top niya, may nire-ribbon yan sa likod. May pa-ribbon siya, no? Ganda niyan. Mine Cindy Blush po, manikin number 4, 580 pesos po. 540 wholesale. Ay, 570 wholesale. Cindy Syrup. Jamila po, 550. Cindy Tan. Cindy White, Cindy Blue, Cindy Brown. 550 lang po, nakasale na si Joey. Sige, Mi, after nito, isuot ko si for me. Ayan, suot ko ngayon is Black Me. Mine, Tina Black sa aking suot. Ayan. Jamila Purple sold out. Thank you, Mi. 450 pesos
pesos lang ang aking suot ni 440 wholesale. Kunin nyo na. 40 bus me and 36 waist me. Kasyang kasya. Ayan, mine Tina black. Suot ko, other colors. Ayan, me. Tatlo na lang. Tagi-isa na lang to. Tina navy and Tina creamy. Kunin nyo na. Ayan, 450 pesos, 440 wholesale. Original BKK me. Kunin nyo na. Ang ganda. Ni wala na. Rhinestones. 36 si Jamila Mi. Wala na yung ano lang yung kanina Sugar. yung si Sugar. Ma'am Tara. Oo, Mi, eto kay Hilton. Oh, eto si Hilton natin, yung layered skirt ko or skirt. 34 waistline and 40 bust. Premium. Linen, mga Mi, 550 lang po. 540 wholesale. Mga Mi, isa lang to. Mine, Hilton Black. O, kunin nyo na. Kunin nyo na. Waist ni Jamila Mi is hanggang 36 waist po yun. Pero na-sold out na. Eto, Ma'am Tara. Baka Ayan, gusto Ma'am mo. Tara, ito pili ka. Mga Lia branded top. Ma'am Tara. 4 na lang. Tigi-isa lahat to. Kunin mo na. Ma'am Tara. O, eto. 420. 430. 420 wholesale. Ma'am Tara. Ito mga rhinestone to. Branded top. 420. O, 420. Lia 10. Lia 3. Ganda to, Mi. Branded top. Lia 9. Ito, Mickey Mouse. And Lia 15. Chanel. Hilton Mi HF. 550 po. 550 lang yun, Ma'am Julie. Imahin mo na yun. Kaya nga, Mi. Oo, no restock na tayo kay Hilton Mia. Hilton Black, 550 pesos po. 540 wholesale po. Mga. Yes. Mi, kunin nyo na ang aking suot. Mi, 450 lang. Tina Navy, sold out. 2 colors available na lang, Mi. 450 pesos lang to, Mi. 440 wholesale. Parang pumili ka lang ng top, Mi. Suot ko is my Tina Black and Tina Cream. Ganda pa mo nang naiwan. 440 lang, Mi, wholesale. Ayan. Yes. Kunin nyo na, Mi. O, manikin number 5. Ayan, manikin number 5 po. Unang sky blue. O, sige po. Si ano yan, Mi? Si Wendy po. 650 po. Co-ords skirt po. Manikin number 1. Naka-double lining po yung kanyang top. May inner short na po yan kahit hindi ka na po mag-cycling, mga Mi, no? Meron na po siyang pa-brooch. Mine, Wendy Blue. Isa na lang yan. Wendy Blue, Wendy Peach, Wendy Black. Isa na lang din. Ayan. Ma'am Kathleen, ito, M5. 280, Ma'am Kathleen. Alo, naka-rubberized.